हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभा पीपुल एंड ब्लॉग। राधे कृष्णा। आज भगवत गीतार प्रथम अध्याय में आरंभ करिबा। प्रथम अध्यायर नाम होची अर्जुन विषाद जोग। एही प्रथम अध्यायर प्रथम श्लोक किए कहिचंदी ना धृतराष्ट्र कहिचंदी। काहाकू पचारुचंदी? संजय को युद्धर विवरणी पचारुचंदी। श्लोक नंबर 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुश्चव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र एठारे संजय को पचारुचंती, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध करिबा इच्छारे एकाठी होइथिबा मोर ओ पांडुंकर पुत्र माने कौन कले? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तार माने कौन ए विषय में टिके आलोचना करिबा। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र काहींकी कहा जाए? कुरुक्षेत्र सरस्वती नदीर दक्षिण भाग और द्रुषद नदीर उत्तर भाग मध्य अवस्थित। कुरुक्षेत्रर दैर्घ्य और प्रस्थ 5 योजन थिला। यही स्थानटी आंबला ठारू दक्षिण और दिल्ली ठारू उत्तर दिगरे अवस्थित। राजा कुरु एइठारे कठिन तपस्या करिथिले। एई स्थान रे अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता माने तपस्या मध्य करथिले। एठारे जेउ लोक मरी जाए से परम गति प्राप्त हुए। आउरी विभिन्न कथा मध्य रहिछि, किंतु आमे एतिकी आलोचना करिबा। आमे खाली जस्ट जानिबा जे कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र काहींकी कुआ जाए एवं कुरुक्षेत्र कौन। धृतराष्ट्र एक श्लोक रे कहिचंती मामकाहा। मामकाहा कौन? मामकाहा पदटी निज पक्षर समस्त योद्धा और दुर्योधन आदि 100 पुत्रंक पाई कहिचंती। पांडवाहा शब्दटी सेमती युधिष्ठिर और तांको 5 भाईंक पाई प्रयोग करिसंती। श्लोक नंबर 2 को आसीबा। श्लोक मु एठी लिखि देइछि, आपण माने श्लोक देखि पारुथिबे। तार माने वर्तमान आरंभ करिबा। संजय कहिले, युद्ध आरंभ समय राजा दुर्योधन पांडव सेनांकर व्यूह रचना देखि निज गुरु द्रोणाचार्य पाखक दौड़ी दौड़ी जाई कहिले, एठारे आपण मानक मनरे प्रश्न आसीपारे जे दुर्योधन पांडव मानकर व्यूह रचना देखि कौन पाई गुरु द्रोणाचार्य पाखक गले? पांडव मानकर व्यूह रचना एपरी विचित्र ढंगरे होइथिला जे ताहा देखि दुर्योधन आश्चर्य होइगले। तेणु दुर्योधन स्वयं सूचना देबा पाई गुरु द्रोणाचार्य पाखक दौड़ी जाइथिले कहिबा पाई। श्लोक 3। गुरु द्रोणाचार्य पाखक दुर्योधन जाई कहउचंती, हे आचार्य, आपणक बुद्धिमान शिष्य द्रुपदंक पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार रे सजित पांडुपुत्रंकर एई विराट सेना को देखंतु। आपण मानकर एठी मनरे प्रश्न आसुथिबो जे दुर्योधन कौन पाई जाई केवल द्रोणाचार्य को कहले? से तो चाहिथिले पिता भीष्म को मध्य कहि पारथांते, किंतु तांको कहिले नाही। से जाई पहुँचिले द्रोणाचार्य पाखरे। कारण दुर्योधन बड़ चतुर आउ कूटनीतिज्ञ। तेणु किपरि द्रोणाचार्य मनरे धृष्टद्युम्न और पांडव मानक प्रति मंद भाव उत्पन्न करेबे, सेथिपाई कहिसेंती दुर्योधन। श्लोक नंबर 4, 5, 6। यही श्लोक रे पांडव सेनार प्रमुख महारथींकर नाम कहउछंती संजय। पांडव सेनारे महामहा धनुर्धारी तथा युद्धरे भीम और अर्जुनक समान सुरवी, सात्यकी, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चैकितान, बलवान काशी राजा पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य मध्य श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी पंचपुत्र अछंती। एमाने समस्ते महारथी। तेणु आपणक मनरे प्रश्न आसियो, ए सब महारथी किए? तेणु सेई महारथींकर परिचय मु आपण मानकु अल्प अल्प प्रदान करिवि। प्रथमे जानिबा विराट राजांक कथा। विराट थिले मत्स्य देशर धार्मिक राजा। पांडव माने 1 वर्ष अज्ञातवास सेई मत्स्य देशरे करिथिले। तांकर पुत्री उत्तरार विवाह अर्जुनक पुत्र अभिमन्युक सहित होइथिला। द्रुपद थिले पांचाल देशर राजा पृषदंकर पुत्र। द्रुपदंकर पुत्री द्रौपदी तांकर झियो थिले। स्वयंवर जय करी पांडव माने द्रौपदी को विवाह करथिले। राजा द्रुपद बड़ सुरवीर और महारथी थिले। धृष्टकेतु हेउचंती चेदी देशर राजा शिशुपालंकर पुत्र थिले। धृष्टकेतु से मध्य महाभारत युद्धरे द्रोणाचार्य हाथ में मरिथिले।
ଚେକିତାନ ଥିଲେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶୀୟ ଯାଦବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର 7 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନାର 7 ସେନାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଚେକିତାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହାତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଥିଲେ। କାଶୀର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ଅଭିଭୂ। ପୁରୁଜିତ ଓ କୁନ୍ତିଭୋଜ ଦୁହେଁ କୁନ୍ତିଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧାମନ୍ୟୁ ଓ ଉତ୍ତମୌଜା ଏ ଥିଲେ 2 ଭାଇ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶୀୟ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ପହି ରକ୍ଷା କରିବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୁହେଁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ହାତରେ ମରିଥିଲେ। ଶୈବ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଶୈବ୍ୟ। ଶୈବ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଦେବିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାରଥୀ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପଶିପାରିନଥିଲେ। କେବଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ବୀର ସଂହାର କରି ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବୃହଦ୍ବଳ ଓ କୃତବର୍ମା ଏହି 6 ମହାରଥୀ ମିଶି ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଘେରିଗଲେ। ଶେଷରେ ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ଘାତ ଗଦା ପ୍ରହାର କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ, ସୁତସୋମ, ସୁତବକର୍ମା, ଶତାନିକ ଓ ଶତ୍ରୁସେନ। 4, 5, 6 ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣମାନେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଲେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7। अस्माकं तु विशिष्टा जेतान्निबोध जीवज्योतं नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ସେନାର ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସେନାରେ ଯେଉଁ ସେନାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କହୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବଛା ବଛା ବୀରଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଗୋଚରାର୍ଥେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ମାନେ କହିବା। ଆପଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ବିଜୟୀ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହିପରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାରଥୀଙ୍କ ନାମ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ମହର୍ଷି ଅଗ୍ନିବେଶ୍ୟ ଓ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବେଦାଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାତା, ମହାନ ତପସ୍ୱୀ, ଧନୁର୍ବେଦ ତଥା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ପରମ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତା ମହାରାଜ ଶାନ୍ତନୁ ଓ ମାତା ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ଦେବବ୍ରତ। ତାଙ୍କଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିବେନି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧର ପରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଶରଶଯ୍ୟା ପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କୁନ୍ତିଙ୍କ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ଣ୍ଣ 2 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ପଦରେ ରହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଗୌତମ ବଂଶୀୟ ମହର୍ଷି ସ୍ୱରଦ୍ୱାନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ବଡ଼ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଅନୁଭବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାରାଜା ଶାନ୍ତନୁ କୃପା କରି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ କୃପ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ କୃପୀ ହୋଇଥିଲା। ବିକର୍ଣ୍ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ ସେ ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବାଙ୍କୁ ସୋମଦତ୍ତୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 9। ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବା ଆହୁରି ବୀରସୁର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ।
एहिठारे मु कहि रखुछि कि मु प्रथम अध्यायर 9टी श्लोकर माने कहिछि एवं ता सहित किछि मात्रा रे बुझाइयाकु चेष्टा करिछि। गीतार प्रथम अध्याय रे 47टी श्लोक अछि। प्रथम अध्याय रे जहाँ सब आउ श्लोक बाकी रहिला ता आउ परवर्ती अध्याय रे आलोचना करिबा। आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ अछंती देखुचंती एवं ता सहित सब्सक्राइब करनाहांती प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दियंतु एवं मो चैनल को लाइक शेयर कमेंट मध्य करंतु। नमस्कार। आउ ता सहित शेष रे एतिकी कहबी हरिनाम जप करंतु। कलिजुगर महामंत्र हेउची हरिनाम जप करंतु। नमस्कार।